لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق سبيلها وحيد أوحد لا آخر له، وهو وقف الحرب والعدوان على غزة وعلى أهلنا في غزة، طبعا ضمن الشروط والتوافق الذي يحصل مع المقاومة في فلسطين. هذا الحل، هذا الطريق. اللي بده يعمل جهد يعمل هونيك، بده يعمل وساطة يعمل هونيك، اللي بده يحكي مع حدا يحكي هونيك. نحن طبعا قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن، حصلنا على أسلحة جديدة، طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان، وقت اللي بيتاخد قرار بتبين بالميدان. أن العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأصعب الأيام، والعدو يعرف جيدا ما ينتظره، ولذلك كان مردوعا 9 أشهر. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. אנחנו משלימים את המוכנות היבשתית, האווירית, מחזקים את מערכי המודיעין ונערכים לכל אפשרות. צריך לזכור את המצב הבסיסי. המצב הוא שחיזבאללה פתח נגדנו במלחמה, גם אם מוגבלת, ב8 באוקטובר, יום אחרי חמאס, ומאז הוא לא עצר אותה. ובמובן הזה יש לנו חובה לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את האזרחים בביטחון
לביתם, ואנחנו נמצא את הדרך על מנת לעשות את הפעולה הזאת, כי כשאני מסתכל על האזרחים ואני פוגש אותם, גם את הנציגים שלהם וגם את האנשים, יש להם ציפייה, ואני חושב שהציפייה הזאת היא מוצדקת ואנחנו נצטרך ליישם אותה. كل ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد وتحذير وما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حرب على لبنان، أولا أقول هذا لا يخيفنا ويجب أن لا يخيفنا. يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب، وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب.